Anointing comes when you pay the price. Urapan datang pada saat saudara Crucify bayar your harga. flesh. Menyalibkan Obeying kedaginganmu. God. Mentaati Tuhan. Humbling down. Merendahkan dirimu. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. I'm glad that you tuned in. Saya senang saudara saksikan lagi. And I believe the Word of God is the pureness that purifies us. Saya percaya firman Tuhanlah yang memurnikan kita. The water bath, that's what the Bible says. Air pemandian itu yang Alkitab katakan. And today, Dan hari ini the topic is, topiknya adalah when we pray, revival appear? bisakah pada saat kita berdoa kebangunan rohani itu terjadi? Can we pray that really revival appears? Bisakah kita berdoa kebangunan rohani yang sejati itu terjadi? Now I believe to look in the Word of God, Saya percaya kita akan lihat di dalam firman Tuhan. yes, we can pray for revival. Ya, kita bisa berdoa untuk kebangunan rohani. Yes, we see the anointing been poured out. Ya, kita sudah lihat urapannya sudah diturunkan. But I believe Jesus also warned, Tapi saya percaya Yesus juga bilang, watch out, hati-hati that when they say I'm here, pada saat mereka bilang Well, the saya ada di revival sini, is there. bahwa revivalnya ada di sana. I believe revival starts in your own heart. Saya percaya kebangunan rohani itu terjadi di hatimu. It starts in your own inner room connecting to God. Terjadi di dalam bilik kamarmu tersambung dengan Now with the Tuhan. Pentecostal day, Dengan hari Pentakosta 120, if I'm not mistaken, went to the upper room. mereka bersama-sama naik ke ruang atas. The disciples and all those believers, Murid-murid dan semua orang and percaya. they're hungry and thirsty for God. Mereka lapar dan haus untuk Tuhan. Putting their names and their opinions away and putting the Lord number one. Meletakkan nama mereka, opini mereka, And dan mereka say, tempatkan to say, Tuhan. God, we are nothing without you. Dan mereka katakan, Tuhan, kami tidak ada apa-apanya And tanpa Lord, Engkau. when they humble down, Saat mereka merendahkan diri, God's anointing comes down. urapan So Tuhan if you want turun. revival, that's a good thing. Kalau saudara menginginkan kebangunan rohani itu hal yang You want baik. revival in the land? I agree. We're going to agree that together. Saudara ingin kebangunan rohani itu terjadi di sini, kita percaya But watch bersama-sama. out if it's only an organization be claimed or proclaimed, Tapi hati-hati kalau organisasinya yang dinaikkan, or a pastor, atau nama pastor yang or even dinaikkan, me, atau bahkan no way, saya, tidak, because- saya tidak mau. we're just not good. Sorry, nobody's good. Tidak ada manusia yang baik, saudara. Only God is good. Hanya Tuhanlah yang baik. So watch out when the people proclaim that they're good and that they're the revivalists. I'm sorry, I don't believe that no man is good because God does not lie. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang mereka itu baik, mereka itu tokoh kebangunan rohani. Perhatikan saudara, karena But Tuhanlah if yang we baik. humble down, Tapi kalau kitanya merendahkan and break diri down, dan kita hancur, the Lord comes with those. Tuhan datang bagi mereka. That's why in 2 Chronicles 7 verse 14, Karena itu di 2 Tawarik 7 ayat yang it ke-14 says if my people humble themselves, dikatakan di sana bagi umatku yang merendahkan humble dirinya, themselves. yang merendahkan dirinya. So when people call themselves that they're going to be the revivalist, I don't agree with them at all. Jadi kalau ada orang yang bilang mereka adalah tokoh kebangunan rohani, saya tidak It means setuju, they're full saudara. of pride. They're the chosen one. God chooses who He chooses. Artinya mereka penuh dengan kesombongan karena Tuhanlah yang memilih, bukan So manusia I yang believe we memilih. must have the right attitude. Saya percaya kita harus punya sikap yang benar, Humbling down. sikap yang rendah Born in the hati. stable. Lahirnya di You want to pay the palungan. price of Jesus? Saudara mau bayar harganya seperti Work till Yesus, 30 years with your bekerja selama hands. 30 tahun dengan tanganmu You sendiri. cannot just get it by just degrees. Saudara tidak bisa mendapatkan itu dengan gelar. Anointing doesn't come by a degrees. Urapan tidak didapatkan dengan gelar. Anointing comes when you pay the price. Urapan datang pada saat saudara Crucify bayar your harga. flesh. Menyalibkan Obeying kedaginganmu. God. Mentaati Tuhan. Humbling down. Merendahkan dirimu. Washing the disciples' feet. Membasuh kaki Well, today murid-muridnya. many in the churches make acts like they're going to wash the disciples' feet, but later on they feel more pride. Hari ini banyak orang yang bertingkah sudah membasuh kaki murid-muridnya, tapi sebenarnya mereka penuh dengan And kesombongan. it smells like dead fish. Dan baunya seperti bau ikan It mati. smells like Satan. Baunya seperti Doing a setan. ritual. Look how humble I am. Melakukan ritual dan pingin dilihat, oh betapa I'm baiknya sorry, saya. that's not humbling down. That's Mohon not doing. maaf, saudara, itu bukan merendahkan diri. It's when you have your daily work. Itu saat saudara mengerjakan pekerjaan setiap It's when hari. you have Pada saat saudara punya surrendering to God. hati yang berserah kepada And Tuhan. you say, God, Dan there's saudara some poor katakan, people, I just want to wash their feet. Saudara, Tuhan, ini ada Or orang-orang saya ingin that the Holy membasuh Spirit kaki mereka. leads you and tell you, wash his feet. Dan Roh Kudus yang mengatakan yang pada saudara dan saudara That I melakukannya. believe. Itu saya percaya. But if you just try to make methods Tapi kalau saudara hanya and ingin think membuat God is metode going to bless you because you're so humble,
Dan saudara pikir Tuhan akan memberkati karena saudara yang begitu merendahkan hati. You already have pride already. Saudara sudah punya kesombongan Pride, sesungguhnya. how humble you are. Kesombongan betapa rendah hatinya saudara. Please don't follow Satan. Tolong jangan ikuti si setan. As Christians, we shall follow Jesus. Sebagai orang Kristen kita harusnya mengikuti Kristus. See, Satan is pride. False humbleness is pride. Setan penuh dengan kesombongan, kerendahan hati yang palsu penuh dengan So kesombongan. can you pray for revival? Yes, you can. Jadi bisakah kita berdoa untuk kebangunan rohani? Ya bisa. By humbling down. Dengan kerendahan hati. 2 Chronicles 7 verse 14. If my people will humble themselves. 2 Tawarik 7 ayat ke-14, bagi umatku yang merendahkan Are you dirinya. willing to humble down? Apakah saudara Let's bersedia just say, untuk merendahkan diri? we had it all wrong. Dan katakan kami semua salah God Tuhan. forgive me. Tuhan ampuni aku. I want to do it your ways. Aku ingin melakukan dengan cara See, Tuhan. that's different. Itu berbeda. You got to change. You got to ask God forgiveness. Saudara harus berubah, minta It ampun says, sama if Tuhan. my people will humble themselves and turn from their wicked ways. Dikatakan kalau umatku merendahkan dirinya dan berbalik jalan mereka What is yang wicked jahat. ways? Apa itu jalan yang jahat? Our opinion, Opini kita, our thinking, pemikiran kita, our desires, keinginan kita, our ways or habits that we want or desire to happen in our life. jalan-jalan kita atau kebiasaan kita yang kita pengen itu terjadi. Turn from that. Berbalik saudara Seek dari hal God's itu. face. Carilah wajah Tuhan. Then God will heal the land. Maka Tuhan akan I menyembuhkan tanah believe itu. there's going to be a great awakening in Indonesia. Saya percaya akan terjadi kebangunan rohani yang hebat di Indonesia. I will not say the time Saya tidak tahu waktunya. because only Jesus can do that. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa But I lakukan believe itu. there's going to be a revival happening. Tapi saya percaya kebangunan rohani akan terjadi. And I believe what the Lord showed me, it will be a waking up call. Dan saya percaya apa yang Tuhan tunjukkan ini menjadi suatu The panggilan untuk people bangun. get in the Holy Spirit, and the Holy Spirit points to Jesus, to the Word of God. Orang-orang terima Roh Kudus dan Roh Kudus akan menunjukkan hanya kepada Yesus, firman Awakening Tuhan. out of the lies. Bangun dari penipuan, Awakening out of lukewarmness. bangun dari suam-suam kuku mereka, Awakening out of religious. bangun dari keagamawian mereka. Playing like I do this good, I do that. No, no, no. They become real. Bertingkah, oh saya baik dengan ini, saya baik dengan itu. Tidak, tapi menjadi That we asli. really humble down for God, not making an act, but being the church. Benar-benar rendah hati untuk Tuhan, bukan bertingkah, tapi benar-benar menjadi gereja. You see, if you have a wife and she's acting like she loves you, but she doesn't really love you, Kalau saudara punya istri, tapi istri bertingkah seperti menyayangi saudara, padahal sebenarnya tidak. would you not feel the difference? Apakah sang suami If tidak bisa you have a membedakan? husband, Kalau saudara he seorang doesn't really love suami you. punya suami yang tidak He's benar-benar happy to get away mengasihimu, from you. Would you feel that he love you? Come apakah on. saudara pikir Everybody has feelings. suamimu mengasihimu? Now, Tidak. God also has feelings. Tuhan juga punya perasaan, And he saudara. wants to correct that in us, and he still loves us. Dan Tuhan mau mengkoreksi kita. Tuhan tetap See, mengasihi he's kita. trying to get us in the right track. Tuhan mencoba membawa kita kembali ke jalur yang So once we benar. go astray, we come back to the presence of God. That's by humbleness. Saat kita sudah menyimpang, kita kembali lagi dalam hadirat Where do Tuhan we dengan humble down kerendahan to? hati. To the Word of God. Kepada siapa kita merendahkan diri? To this word. Firman Tuhan. And if you humble down to that, Dan kalau saudara merendahkan hati kepada firman God will Tuhan, start to answer your prayer. Tuhan akan mulai menjawab doa-doamu. Now, some people were saying or thinking, Beberapa orang mengatakan atau berpikir, doesn't the pastor believe that we can pray for revival and hold back the persecution? bukankah si pastor percaya bahwa akan ada kebangunan rohani atau menahan terjadinya masa-masa kesukaran, Well, I'm going to give you an penganiayaan? answer today. Saya akan katakan jawabannya. I believe to pray for revival, Saya percaya untuk berdoa untuk kebangunan rohani, but you got to watch out. tapi saudara harus waspada. Not your revival, Bukan kebangunannya saudara, not people's desires of revival. bukan keinginan orang-orang The untuk desire kebangunan for rohani revival itu. is good, Keinginannya baik, but God got to want to do it. tapi Tuhanlah yang akan melakukannya. You see, if God doesn't want to do it in the land, Kalau Tuhan tidak mau melakukan di you can negeri itu, pray all you want. saudara bisa berdoa sebanyak saudara You see, and I'm mau. going to go with you what the Bible says. Saya akan bawa saudara apa yang dikatakan Alkitab. Because even persecution with this coronavirus has said, stop! In Jesus' name! Bahkan penganiayaan yang terjadi akibat dari coronavirus ini, banyak orang bilang stop di dalam nama And they Yesus. think they have authority. Mereka pikir mereka punya otoritas itu. But nothing will stop until when God says to speak it out. Tapi tidak akan berhenti sampai Tuhan yang katakan, perkatakan But then hal when you itu. speak it out, it stops right away. Tapi pada saat saudara melakukannya, hal ini langsung Right berhenti. away. Langsung berhenti. When Jesus spoke out, there was authority. Saat Yesus berkata-kata ada otoritas. And if you don't want to speak out like that,
Saat saudara tidak memperkatakan seperti itu, I'm sorry, you're not speaking in the power of the Holy Ghost. maaf, saudara tidak memperkatakan di dalam kuasa Roh Kudus. So we got to learn to speak out what the Holy Spirit says. Jadi kita belajar untuk So let's go to memperkatakan the word. seperti yang Roh Kudus katakan. Now look at this in verse 1 Peter 3, verse 12. Kita lihat di 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. And look what it says here. Look, you gotta listen what God's word says, who He listens to, not to everybody. Saudara harus lihat ini, dengarkanlah apa yang firman katakan, bukan yang orang lain katakan. Look at this. Lihat saudara. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Now, who is righteous in God's eyes? Siapa orang benar di hadapan Is that just Tuhan? a Christian? Apakah orang Kristen? No, a Christian, they can also be, unrighteous. Orang Sinners. Kristen, mohon maaf, mereka juga They pendosa. can sin Mereka bisa berbuat dosa and still not be washed by the blood of Jesus. dan tetap tidak dibasuh oleh What darah makes Yesus. us righteous? Apa yang membuat kita We're not menjadi good. benar? No man is good. Kita tidak baik, tidak ada The manusia yang blood baik. of Jesus makes you righteous. Darah Yesuslah yang membuat To saudara have menjadi the blood benar. of Jesus, you must humble down. Untuk dapat menerima darah Yesus itu saudara harus Say, merendahkan God, diri. forgive me. Dan katakan, Tuhan ampuni Wash me. aku, basuh I'm aku. not good. Aku tidak I baik. need you. Aku butuh Tuhan. See that blood. Darahnya. But if you don't be washed by the blood, you live in sin. Tapi kalau saudara tidak dibasuh Even oleh darahnya, hidup dalam spiritual dosa. pride Masuk dalam kesombongan rohani. is sin. Itu berdosa. I'm sorry. Maaf, You can do all saudara. kinds of good things Saudara bisa lakukan banyak hal-hal and you baik. still move against God. Dan tetap saudara menentang Tuhan. Why? Mengapa? Because you think you're good. Karena saudara pikir saudara baik. And that's what we got to break down in. Disitulah kita harus dihancurkan, We saudara. need to break down in our pride. Kita harus hancur dalam kesombongan Spiritual kita. pride is one of the hardest. My pastor always teach me. Kesombongan spiritual itu yang paling susah. He always Pastor said, saya "Watch out mengajarkan. for that one." Hati-hati untuk hal yang ini. And please, today I want to share with you the same thing. Hari ini saya juga ingin membagikan saudara hal yang sama. Another thing that God listens to those who are righteous, He will hear. Dan kepada orang-orang benar ini Tuhan akan mendengarkan mereka. If you humble down, washed by the blood. Kalau saudara merendahkan diri dibasuh oleh darahnya. But if you Tapi kalau saudara not washed and you think you're good enough, tidak dibasuh dan saudara pikir saudara baik. and you're super Christian, Dan saudara adalah Kristen yang super super. called, Super. I'm sorry, Maaf saudara. it's only a big act, but there's no power. Hanya tingkah besar tapi tidak ada Let's go kuasanya. to another verse. Mari kita masuk ke ayat yang lain. And this answers a lot. Dan ini menjawab banyak hal. In 1 John 5, verse 14. Di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. So, dear friends, Jadi teman-teman terkasih, it's not that we pray according to our will. jadi bukannya kita berdoa sesuai kehendak kita. God doesn't listen to that. Tuhan tidak dengarkan doa Maybe seperti you itu. have a desire and a will to whole Indonesia repent or the whole world repents. Mungkin saudara berkeinginan untuk satu Indonesia bertobat, seluruh And dunia that's a bertobat. very good Dan desire. itu keinginan yang sangat But baik. that's our will. Tapi itu kehendak kita. But God's will Tapi kehendak Tuhan is that we make a free will choice. adalah kita diberikan kehendak bebas. And God let everybody free. Dan Tuhan mengizinkan God does semua not orang punya force kebebasan. people. Tuhan tidak memaksa orang. So we see Jadi kita lihat through the word of God, kepada firman are you Tuhan, praying towards the will of God? apakah saudara berdoa sesuai Are kehendak you Tuhan? praying towards how you want things to happen? Atau saudara berdoanya sesuai keinginan saudara apa yang akan terjadi? I've been in many churches. Saya ada di banyak gereja. And they've been preaching and teaching and then they're praying and prayer meetings. Dan mereka mengkhotbah, mereka mengajar, ada pertemuan God, doa. you heal, you do Tuhan, this, kau you do lakukan ini. that, Tuhan you sembuhkan do yang itu. this. Tuhan lakukan yang ini. And who's God? Jadi siapa Tuhannya? A magic wand? Tongkat ajaib? Really?
Benar, saudara? You use God as you don't respect God. Saudara tidak menghormati Tuhan? You must humble down to God. Saudara harus rendahkan dirimu di hadapan God Tuhan. who made heaven and earth, we must repent and humble down Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita yang harus bertobat and dan pray, merendahkan God, diri. what is your will? Dan berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kehendak? Not we telling God what to do, Bukan kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan or apa what yang we Tuhan harus lakukan. desire to tell Him what to do. Atau keinginan kita kasih tahu semua 'Cause ke if you do Tuhan. that, Karena kalau saudara lakukan He itu, doesn't listen to you. Tuhan tidak Even dengarkan if itu. you mean well. Bahkan kalau maksud saudara baik. See, it says here, Jadi dikatakan di sini according to God's will. sesuai dengan So kehendak first, Tuhan. if you want to pray according to God's will, Jadi pertama, kalau saudara ingin berdoa sesuai kehendak Tuhan, you gotta hear God's voice in your heart. saudara harus dengar dulu suara Tuhan dalam If you hatimu. cannot hear God, Kalau saudara tidak bisa dengar Tuhan, you'll never pray according to God's will. saudara tidak bisa berdoa sesuai Now, dengan many kehendaknya. people are acting like they hear God's will, but they really don't. Banyak orang bertingkah mereka mendengarkan kehendak Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Jesus says, by the fruit you will know the tree. Tuhan Yesus katakan dari buahnya kau tahu How pohonnya. do you test this? Bagaimana saudara mentas ini? This word. Firman ini. If you know the word, Kalau saudara tahu and firman, you put that flat, you start to study the word, and you start to look up what is true or not. You read, saudara mulai you look baca up, firman, you lihat look mana up. yang You benar. ask God, Saudara and God cek tell you semua. that's not right, Saudara that's tanya not Tuhan, right. Tuhan Don't katakan listen itu to yang that. bukan yang baik, bukan itu yang Don't do benar. that. Jangan Don't lakukan be itu. part of that. Jangan dengarkan itu, Don't jangan mengambil worship bagian that. itu, jangan menyembah Because hal many itu. people worship the preacher, Karena banyak orang menyembah pengkhotbahnya, but not the messenger, the one who sent the messenger. tapi bukan dia yang mengirimkan A si preacher pengkhotbah itu. is only a mailman. Seorang pengkhotbah hanya seorang tukang pos. Even if you're in the fivefold ministry, you're a prophet, you're a teacher. We're just a messenger of God. Bahkan kalau saudara ada dalam pelayanan 5 jawatan, nabi atau rasul, kita semua Now, do I adalah pembawa believe pesannya Tuhan. that these five should be respected? Yes, Apakah saya percaya 5 peran ini harus dihormati? Iya. but not worshipped. Tapi bukannya disembah. So you're gonna follow Jesus. Jadi saudara harus ikuti Jesus is Yesus. the Word. Yesus adalah sang firman You don't Tuhan. follow the people, you follow Jesus. Jangan ikuti manusia, They can ikuti give a good Yesus. example, and praise God for those who gave a good example. Kalau bagi mereka yang memberikan contoh yang baik, puji But Tuhan. the Bible says you must test and check everything. Tapi di dalam Alkitab dikatakan harus dites dan cek And if you segala say, I hal. don't do that, you're not a follower of Jesus. Kalau saudara bilang, oh saya tidak lakukan itu, saudara bukan pengikut Kristus. This word Firman inilah should be the map yang akan menjadi for peta us to kita come to heaven. untuk masuk ke dalam But or surga. else you're going to miss heaven. Kalau tidak, saudara akan kehilangan Because why? You surga. follow the man. Karena saudara mengikuti manusia. You followed an organization. Saudara mengikuti organisasi. You followed a group. Saudara mengikuti sebuah grup. If you have the word, you'll never be deceived. Kalau saudara punya firman ini, So saudara let's go tidak akan back to the tertipu. word. Mari kita masuk The lagi ke word dalam of God. firman. Now, how did Moses pray in that situation? Bagaimana Musa berdoa pada saat I situasi believe seperti that's itu? the best example we can have. Saya percaya ini contoh yang terbaik yang Because kita bisa here, miliki. God was angry at the people of Moses. Karena sebenarnya Tuhan sedang murka pada Why? orang-orang yang Because Musa the bawa. Israelites, they came out of Egypt. Karena orang Israel sudah keluar dari Mesir. Moses goes up the mountain. Musa naik ke atas gunung. Moses has a connection with God. Musa punya hubungan dengan And Tuhan. here he comes down, and the people disconnected with God, but acting like they're connected with God. Saat Musa turun, dia melihat orang-orang itu putus hubungan dengan And Tuhan. they even dance in front of the statue. Dan bahkan mereka menari-nari di depan patung The lembu golden emas. calf. Di depan They patung make lembu their own emas. Jesus. Mereka membuat Yesus mereka They sendiri. make their own Holy Spirit. Mereka membuat Holy Spirit mereka sendiri. But it's an acting, Tapi hanya bertingkah. but no power. Tidak ada kuasa. And here you Di see sini saudara lihat that how did God react to them? dan bagaimana reaksi Tuhan Now, I'm not atas talking itu. about the earth went open and swallowed them when they said we hear also the voice. I'm not talking about that Saya part. tidak mengatakan hal itu bahwa mereka masuk ditelan, bukan bagian yang But itu. today I'm talking about how revival, how can God do that in our life? Tapi yang Can we saya change God's course? saya mau katakan, bisakah Tuhan mengubah arahnya, Especially with the coronavirus. khususnya dengan coronavirus seperti Can we sekarang change ini? God's course? Bisakah kita ubah arah Tuhan? I'm sorry. Maaf saudara, Whatever God says apapun yang Tuhan katakan will appear. akan terjadi. And whatever this Bible says, Dan apa yang dikatakan di dalam what Jesus Alkitab, said will happen in the end time. apa yang Yesus katakan yang akan terjadi di akhir No zaman, man and no prophet and no person can move that out. tidak ada manusia, tidak ada nabi yang bisa mengubah hal itu. Just like they tried to remove the prophecy of Jesus. Seperti hal yang mereka mencoba mengenyampingkan nubuatan Jesus Yesus. was going to come.
Yesus In akan datang Bethlehem. di Bethlehem. And he was going to be the Son of God. Dan dia adalah anak He's the Allah. Messiah. Dialah sang Mesias. Herodes tried to kill him. Tapi Herodes mencoba membunuh dia. The Roman Empire tried to kill. They could not succeed. Kekaisaran Romawi coba membunuh dia, tapi mereka tidak Even berhasil. the Jews tried to throw him off the cliff, Jesus. Bahkan orang-orang Yahudi itu mencoba membuang Yesus dari bukit. When he said he's a Messiah in the synagogue. Saat Yesus mengatakan bahwa dia Mesias di rumah And ibadah. we see they don't succeed. Dan kita lihat mereka tidak berhasil. Because the prophecy must be fulfilled. Karena nubuatan itu harus And that's why digenapi. you got to know the will of God. Disitulah saudara harus kenali kehendak Now, Tuhan. here we saw, Di sini kita if we go back to lihat, Moses, kita kembali lagi ke Musa. he has the promises of God, Dia punya janji Tuhan itu. but the people go, of course, they worship their own golden calf, their own Jesus, their own Holy Spirit. Tapi orang-orang itu menyimpang, mereka menyembah patung lembu emas. But it's not in the Word. Tapi bukan firman. And that's why we got to watch out. Disitulah kita harus hati-hati. Look how Moses prayed, because here the Lord wants to wipe them all out. Lihatlah bagaimana Musa berdoa karena Tuhan sebenarnya ingin menghapuskan mereka And we semua. want nobody to wipe out. Dan kita tidak ingin bahwa ada manusia yang terhapus, I believe saudara. anybody can be deceived. Saya percaya setiap orang bisa But that's tertipu. why we need to go back to the Word of God. Karena itulah kita harus kembali ke dalam That's firman why we need to Tuhan. encourage and strengthen one another. We're the body of Christ together. Karena itu kita harus saling menyemangati bahwa kita adalah tubuh Kristus And if there's any bersama. church that you're going the wrong way, come back. Kalau ada gereja yang sudah menyimpan, We're not here to kembalilah. condemn you. Kita tidak sini untuk menghakimi. We all had wrong things, and that's why we have the blood of Jesus. Kita semua bisa salah karena itu kita punya darah Yesus. I'm not more than you, and you're not more than me. We're together moving towards Jesus. Saya tidak lebih dari saudara, saudara tidak lebih dari saya, tapi kita bekerja sama So, maju brothers kepada and sisters, Kristus. let's go to the Word. Jadi saudara-saudariku, kita kembali lagi ayo ke Here dalam in firman. Exodus 32, verse 11 to 14, this is how Moses prayed. Di sini di Keluaran 32 ayat 11 God's sampai 14. Judgment coming. Penghakiman Tuhan But datang, Moses hold it back. tapi Musa menahan itu. And I believe we can ask God Saya percaya kita bisa minta to make pada a change, Tuhan but we got to pray according to God's will. untuk membuat perubahan, tapi kita harus doa sesuai kehendak Tuhan. Look at this. Exodus 32, verse 11 to 14. Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians speak and say, He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn your fierce wrath and relent from this harm to your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. So the Lord relented from the harm which he said he will do to his people. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. So actually what we see is Jadi sesungguhnya yang kita lihat di sini, Moses, to hold it short, doesn't want God's name to go down the drain. mempersingkat saja, Musa tidak mau nama Tuhan menjadi runtuh. He's rather on God's side than a man's side. Musa memilih untuk ada di pihaknya Tuhan He daripada says, di pihak God, manusia. you made a covenant. Tuhan, kau sudah buat janji. God, you give us promises. Tuhan, kau sudah membuat Don't let perjanjian itu. don't let people around judge you.
Jangan biarkan orang-orang itu menghakimimu, He's on Tuhan. God's side and he knows God's will and he prays according to God's will. Musa ada di pihaknya Tuhan dan Musa mengetahui kehendaknya Tuhan dan dia And I berdoa believe this sesuai is what's itu. failing in many Christians today. Dan saya percaya ini yang banyak tidak ada di dalam orang God's Kristen. will is not according to what prophets prophesy. Kehendak Tuhan bukan berdasarkan apa yang dinubuatkan oleh Because nabi. there are many end time prophets, they will be false prophets. Karena banyak nabi-nabi di akhir zaman ini adalah nabi palsu. Why? They prophesy according to their feelings or their opinions or their desires. Mengapa? Karena mereka bernubuat sesuai dengan keinginan mereka, perasaan Or they mereka. prophesy so they get more blessing or more thicker envelopes. Mereka bernubuat karena mereka ingin berkat lebih atau amplop yang lebih tebal. Or that they get bigger ministry. Atau pelayanan mereka menjadi tambah besar. But I'm not talking about those prophecies. I'm talking this prophecy. Saya tidak berbicara tentang nubuatan yang itu, tapi nubuatan yang ini, These saudara. prophets, these what the Bible says. Apa yang dikatakan di dalam You Alkitab. see, when they tried to kill Jesus when he was born, Saat mereka mencoba membunuh Yesus pada saat you Yesus see, dilahirkan, it was about 400 times been said that Jesus is going to come, the Messiah is going to come, the God is going to come, the Lord is going to come. sudah dikatakan ada 400, over the 400 sekitar 400 times in the nubuatan Old Testament. dikatakan bahwa Yesus akan datang di perjanjian lama. And the devil cannot move that away. Dan si iblis tidak People bisa cannot move mengubah that hal away. itu. Orang-orang tidak bisa The mengubah hal Pharisees itu. cannot move that Orang away. Farisi tidak bisa menghilangkan You hal see, itu. you can pray all you want. Saudara bisa berdoa semau saudara. You got to pray to God's will. Tapi saudara harus berdoa How sesuai do you kehendak find Tuhan. God's will? Bagaimana saudara Not bisa by mengetahui following kehendak prophets Tuhan? and people. No, you follow it in Bukan here. mengikuti orang-orang atau nabi-nabi, tapi ikuti di Jesus sini. says, be rooted in the word. Yesus katakan, ayo berakarlah di The dalam right firman. foundation. Pondasi yang But if benar. you follow people and organizations Tapi kalau, and man, tapi kalau saudara mengikuti orang-orang dan organisasi, especially this end time, khususnya di akhir zaman you're ini, not going to stand. saudara tidak akan The truth will bertahan. come out anyway. Kebenaran yang akan muncul, I've been saudara. prophesying this last year. Saya sudah mengatakan dan nubuatan ini Dirty tahun will lalu. become dirtier. Yang kotor akan It semakin will be kotor. shown that these people are not really true servant of God, Akan menunjukkan bahwa mereka or men of bukan God, hamba Tuhan yang sejati, or they will be cleaner and cleaner. atau mereka akan menjadi tambah bersih. Now, I'm not talking that they're going to be 100% holy, Saya bukan mengatakan 100% kudus. or that they're going to be, but I'm talking about humbling down if they're wrong. Saya mau tekankan adalah kerendahan hati mereka kalau If mereka salah. I don't see that fruit in life, Kalau saya tidak melihat buah itu dalam kehidupan they don't mereka, have Jesus in their life. mereka tidak memiliki Yesus dalam hidup mereka. Because the Lord Jesus teach us. Karena Tuhan Yesus When mengajarkan Paul kepada kita. corrected Peter that he's in legalism and the disciples that they're in legalism, Pada saat Paulus mengkoreksi Petrus karena mereka melakukan semua karena legalisme, they humble down. mereka merendahkan diri. I hope Indonesia can humble down and come into the right method, into the Word of God and not to methods. Saya berharap orang-orang di Indonesia mau masuk dalam firman Tuhan I dan bukan love bergerak dengan Indonesia. metode. Saya I mengasihi love the Indonesia. churches. Saya mengasihi I love the gereja-gereja. pastors. Saya mengasihi hamba-hamba But Tuhan. we must come in the right direction. Tapi kita harus masuk dalam arah yang God's benar. will. And God's will is here, not my will. Kehendak Tuhan di sini, bukan kehendak I'm saya. nothing. This- Saya nggak ada this- apa-apanya. this Ini word. firman Tuhan. God never goes out of the Word. Tuhan tidak pernah keluar dari So come on, let's firman-Nya. get into the Word. Jadi mari kita masuk ke dalam firman. Let's be one. Mari kita menjadi And let's satu. start to see revival appearing. Dan mari kita mulai kelihatan We need pembangunan to rohani be one terjadi. in Jesus Christ. Kita perlu menjadi satu di dalam Yesus Not fight Kristus. one another, Bukan berantem satu sama but lain. rise up. Tapi But it bangkit. starts by humbling down. Dimulainya dengan And if some kerendahan said, hati. but I am the big one and I'm sorry, Tapi you missed mereka it all. bilang, oh saya yang terbesar. Mohon maaf saudara-saudara sudah kehilangan Tuhan. Humbling. Ayo rendahkan dirimu. Not your will and not your opinion and not your kingdom. Bukan kehendakmu, bukan opinimu, dan bukan kerajaanmu. kingdom. Tapi kerajaan Are Tuhan. you willing to build God's kingdom? Apakah saudara bersedia membangun kerajaan Jesus. Tuhan? Yesus, Everything will change. semua hal akan Let's berubah. pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa Sorgawi, I believe this is your word, direction today. aku percaya inilah firman-Mu dan arahan-Mu hari Lord, ini. so that we can really be walking into thy word. Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa berjalan di dalam Lord, firman-Mu. change us. Tuhan, ubah kami. Lord, if we have pride or any ways or any sin, wash us with the blood of Tuhan, Jesus Christ. kesombongan kami, jalan-jalan kami, basuh kami dengan darah Today, Yesus. Lord, Hari ini Tuhan, That if we go off your word in any way, saat kami keluar dari firman-Mu, we want to repent. kami mau We want bertobat. to be one in your word. Your word is a lamp for our feet. Kami mau menjadi satu dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah Lord, pelita and we bagi pray kaki for kami. anybody that wanders off to come back into Dan kami Christ. berdoa bagi mereka yang menyimpang untuk mereka kembali lagi Lord, di we dalam believe this is a firman-Mu. new time coming forth. Kami percaya ini masa yang baru yang That datang. people find you
Sehingga orang-orang deeper menemukanmu, connected with you, mempunyai hubungan yang lebih dalam to be denganmu, one with your word. menjadi satu dengan You firman-Mu are that Tuhan. word, Jesus Christ. Engkaulah firman itu, Yesus Lord, today, Kristus. Tuhan, hari ini Power will be flowing out to them. kuasa mengalir kepada Eyes mereka. open up. Mata terbuka, See God's word alive. melihat firman Tuhan itu hidup. Lord, that the spiritual eyes see. Dan Tuhan, mata spiritual mereka In terbuka Jesus' name. dan melihat di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So I believe Saya percaya there will be a revival akan ada kebangunan rohani if you terjadi pray according to the will of God. kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Not our will, Bukan kehendak kita, His will. tapi kehendak And Tuhan. nobody can hold back His will. Dan tidak ada yang bisa menahan kehendak Tuhan. So whatever He says, Apapun yang Tuhan the katakan word, melalui firman-Nya, it will appear. itu akan terjadi. So let's pray. Mari kita berdoa. Not according to what we find or what we think or what we desire, Bukan apa yang kita temukan, kita lihat atau kita inginkan, but what God says. tapi apa yang Tuhan Now katakan. God does want to bring revival. Tuhan memang mau membawa You kebangunan don't have to rohani ask itu. God that, Saudara tidak perlu tanya Tuhan untuk itu. because if you look in the Bible, Karena kalau saudara lihat di Alkitab, but tetapi God's time, di waktunya Tuhan, not your time. bukan waktu saudara. That's what I'm only talking about. Itu yang saya mau God's bincangkan time. di sini. Waktunya Tuhan, Not my time. bukan waktu saya. God's time, Waktunya Tuhan, not people's time. bukan waktunya orang-orang. God's time. Waktunya Tuhan, church's saudara. time. Bukan waktunya gereja. God's time. Kembali lagi, waktunya know God's time, Tuhan. Untuk tahu waktunya You gotta hear Tuhan, God's voice. saudara harus dengar suara And to hear Tuhan. God's voice, you gotta Dan humble untuk down. mendengar suara Tuhan, rendahkanlah hatimu. Praise God. God bless you Puji all. Tuhan, Hope Tuhan you tune in next berkati. time. Saksikan lagi tayangan God kami. bless. Tuhan berkati.